اللہ کا فضل کہیے کہ اس کے اوپر فضل ہو گیا، استعداد موجود تھی، صحیح معنوں میں توبہ کی اور واقعی میں وہ ولی کامل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں بتانا یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر استعداد موجود ہو، صحیح معنی میں توبہ کرے اور پھر اللہ والے کی نظر بھی شامل حال ہو جائے تو بات بن جایا کرتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ملائکہ کا ایک گروپ جو ہے وہ دنیا کے اندر پھرتا ہے اور حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ حلقہ ذکر کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں۔ حلقہ ذکر کے کہاں حلقہ ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حلقہ ذکر میرے دوستوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، ہر زمانے میں لوگ خدا کو یاد کرنے کے لیے ایک سرکل بنا کر بیٹھتے تھے۔ حلقہ کہتے ہیں سرکل کو۔ تو حلقہ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا جو سرکل ہے، تو ہم لوگ بھی الحمدللہ لائن بنا کر بیٹھتے ہیں اور قاعدے کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتوں کی جماعت وہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں اللہ والوں کا کوئی ایسا سرکل مل جائے جس میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں ایسی جماعت ملتی ہے وہاں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے اور آن کر کے وہاں پر اپنے رحمت کے پر پھیلا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی پریشانی ہو، ذکر کی مجلس میں آن کر بیٹھ جائیے، پریشانی ختم ہو جائے۔ بعض لوگوں کو میرے دوستوں اس کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک وہ ذکر نہ کریں ان کو چین نہیں آتا۔ چاہے گھر میں بیٹھے ہوں، چاہے موٹر میں جا رہے ہوں، چاہے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو ذکر کرنا چاہیے کیونکہ ایک تعلق جو پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک وہ ذکر کریں گے نہیں، اور پھر میرے دوستوں اور یاد رکھیے کہ ذکر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آدمی تنہائی میں ہو اور ذکر کرے، یاد رکھو ذکر کرنے والا جب تم خدا کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تو ویسے بھی ہر وقت تمہیں یاد کرتا ہے۔ یاد رکھو مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی شان کے اعتبار سے یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے تمہارا خرچہ کرے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے بتائیے؟ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرے گا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا خرچہ کر دے گا۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ جتنے اللہ والے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، جب وہ دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو جتنے آدمی ان کو جانتے ہیں لیکن انتقال کے بعد تو پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چرچا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شورا کر دیتا ہے کہ اے میرے ولی، جب تک تو دنیا میں تھا تو میرے بندے کو میرے پاس بھیجتا تھا، اب تو دنیا سے چلا گیا، میں تیرے بندے کو تیرے پاس بھیجوں گا، اپنے بندے کو تیرے پاس بھیجوں گا۔ اللہ سبحان اللہ، تیرے غلام تیری بارگاہ میں جائیں گے۔ چنانچہ جسے دیکھیے وہ آستانوں پر کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب تصرفات تو ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اندر اس قسم کی قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ تصرف کرتے ہیں۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کی یاد، کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے تو انسان کامل اس وقت ہو جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ رہے، اور جب آدمی انسان کامل ہو جائے تو پھر سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور رحمت کے پر وہاں پھیلا دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم دنیا میں گئے تھے، تم نے کیا دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں خدا بند عالم، میں نے ایک سرکل دیکھا جو تجھے یاد کیا جا رہا تھا، میں نے اس سرکل میں جا کر کے میں نے لوگوں کو دیکھا۔ رب فرماتا کہ اچھا تو جو لوگ تھے میں نے اپنے ذکر کی برکت سے سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کریں گے خدا بند عالم، ایک آدمی اس میں ایسا تھا کہ جو بائی چانس اس میں آ گیا تھا، بائی دی وے، وہ کہیں اور جا رہا تھا، اس کا مطلب اس میں آنے کا نہیں تھا، لیکن ویسے ہی وہ تماشا دیکھنے کے لیے آ گیا۔ تو رب فرمائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ بائی دی وے آ گیا یا ویسے ہی آ گیا یا ویسے ہی اس نے دیکھنے کے لیے آ گیا، لیکن یاد رکھو اے میرے فرشتوں کہ بات یہ ہے کہ یہ میرے بندے ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بھی شقی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ تو وہ آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر یہ جوا ہوتا ہے، جوا اور یہ شراب وغیرہ کے کام ہوتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ بچائے، کیونکہ بدقسمتی سے آج یہ جوا اور شراب یہ جتنے کام ہیں اس میں اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو مسلمانوں کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ غیر قوموں ہم بدنام جو کرتے ہیں جناب والا، مسلمان تو بس اس فراق میں لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ مسلمان بھی وہ ہے، خدا بھی اس کا ہے، رسول بھی اس کا ہے، جنت بھی اس کا ہے، باقی نماز روزہ حج و زکات یہ سب کافر پڑھیں گے، سب کافروں کے حق میں ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ، اچھے کام کرنا وہ غیر قوم کریں گے، لیکن جتنے برے کام ہیں وہ سب مسلمانوں کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے
याद रखो, अगर आज भी मुसलमान इन बुरी बातों से न समझा तो वो वक्त आएगा कि अगर कोई इमदाद किसी से मांगोगे तो कोई इमदाद देने वाला भी नजर नहीं आएगा। फिर हम ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला का हम पर फजल नहीं। भाई फजल तो जब होगे जब हम इस काबिल हो। फजल वैसी घर बैठे को थोड़ी फजल मिलता है, जब तक हम इस काबिल नहीं होंगे तो अल्लाह का फजल कैसे होगा। आपने देखा कि जंग बद्र में मुसलमान, हमारा ईमान है कि अगर मदीने तैयबा में वो बैठे होते तो फिर भी अल्लाह ताला उनको फतह अता फरमा देता, लेकिन इसके बावजूद वो मदीने तैयबा से निकल करके जंग बद्र में आए, उन्होंने अपनी जानें दी, सब कुछ किया, उसके बाद अल्लाह ताला की इमदाद उनके साथ हुई। तो आज भी मेरे दोस्तों मुसलमानों का यह हाल है। मैं बता रहा था कि जहाँ ये जुआ होता है और शराब वगैरह और इस किस्म की चीजें होती है इलीगल तौर पर, तो वहां पर अगर पुलिस अगर आकर छापा मारे तो जो आदमी काम करता है वो भी पकड़ा जाता है और जो तमाशा देखने वाले होते हैं उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। क्योंकि अगरचे वो काम तो नहीं करता लेकिन वो वहां खड़ा हुआ है, तो गुरु की सोबत में मेरे दोस्त जो होता है वो भी पकड़ा जाता है। तो एक खुदा के बंदो, जब गुरु की सोबत में बैठने से आदमी पकड़ा जाता है तो अल्लाह वालों की सोबत में अगर बैठना ही हमें आ जाए तो ये भी हमारी निजात के लिए काफी है। हाँ, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनग, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनग। बुरे आदमी की जो सोसाइटी है वो आदमी को बुरा कर देती है और अच्छे आदमियों की सोसाइटी में बैठने से आदमी अच्छा हो जाता है। मेरे दोस्तों आओ, तरीक़त बजुज़ खिदमते खल्क ने, तरीक़त बजुज़ खिदमते खल्क ने, बतस्बीह सज्जादा ओ दल्क ने। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि तरीक़त जो है वो खिदमत खल्क का नाम है। आदमी दुनिया को छोड़ करके, सब काम को छोड़ करके और खाली दुनिया को दिखाने के लिए तस्बीह और मुसल्ला लेकर आदमी बैठ जाए, गुदड़ी पहन ले और मेरे दोस्तों वो हुकूकुल इबाद अदा न करता हो तो फरमाया इसका नाम तरीक़त नहीं है। तरीक़त जो है मेरे दोस्तों अल्लाह वालों की खिदमत करनी, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का नाम तरीक़त है। सुनिए, एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने हमें खिदमत खल्क करना सिखाया है। उन्होंने खानकाहें कायम की, इसीलिए कायम की कि वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। एक हदीस में आया है, अल्लाह तबारक व तआला एक शख्स से पूछेगा कि ऐ शख्स ये बता कि मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की, तू मुझे देखने के लिए नहीं आया? वो कहेगा खुदा बंदे आलम तू बीमार कैसे हो सकता है? इलाही तेरी शान बड़ी बेनियाद है, तू कैसे बीमार हो सकता है? इलाही तू बीमार नहीं हो सकता, तू तो गनी है, अल्लाह समद है, बेनियाद है, इन चीजों से पाक है। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, तुझे मालूम था कि एक बंदा मेरा बीमार हो गया था, एक मेरा बंदा बीमार हो गया था, तूने उसकी जाकर देखभाल नहीं की, इयादत नहीं की। अगर तू उसकी देखभाल जाकर करता, इयादत करता तो तू मुझे वहां पा लेता। आप देख रहे हैं खिदमत खल्क का जरिया हमें बताया जा रहा है कि किसी बीमार को देखना बशर्ते की नीयत अच्छी हो। हाँ, और बीमार भी मेरे दोस्तों को बेदीन ना हो, मुसलमान हो, सुन्नी सही लकीरा हो, वरना तो बेदीनों को और ऐसे लोगों को जो माज़ अल्लाह उसके रसूल के गुस्ताख में मार जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा अर्ज ये करना है कि रब ने फरमाया कि तू अगर उस बीमार के पास, मेरे बंदे के पास आता तो मुझे वहां पा लेता। फिर रब फरमाएगा कि ऐ बंदे तू ये बता, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। रब वो बंदा कहेगा इलाही आलमीन तू कैसे भूखा हो सकता है, तेरी ये शान नहीं, तू तो तमाम कायनात को खाना खिलाता है, तू राज़ी है, तू कैसे भूखा हो सकता है? फरमाया ऐ मेरे बंदे, मेरा एक बंदा भूखा था, उसने तुझसे खाना मांगा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। अगर तू उसको खाना खिला देता तो आज तू उसका अज्र यहां पा लेता, क़यामत में रब पूछेगा। मेरे दोस्तों ये उन लोगों के लिए वार्निंग है कि साहिब सवाल करता है, फकीर सवाल करता है और होता है अपने पास घर में लेकिन नहीं देते, गुरबा को और फुकरा को पूछते नहीं। इस मकाम पर मेरे दोस्तों ये भी खूब याद रखिए कि जिस तरीके से शरीयत के अंदर साइल को देने का हुक्म आया है, इसी तरीके से शरीयत ने ये प्रोफेशनल किस्म के जो लोग हैं इनको शरीयत ने रोका है कि जो लोग मेरे दोस्त कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं और फिर उसके बाद भीख मांगते हैं, ऐसे लोग भी हमारी कौम के लिए लानत है कि जो कमा सकते हैं, अच्छे कट्टे हैं और आमदनी भी है और खामखा लोगों के सामने जाकर भीख मांगते हैं।
तुम्हारा जो सही माना में ऐसा आदमी मजबूर हो और वाकई में हाजतमंद हो तो ठीक है, उसको खाना भी खिलाइए, कपड़े भी पहनाइए। तो ये है मेरे दोस्तों शरीयत का हुक्म। अल्लाह फिर रब फरमाएगा क़यामत में उस शख्स से कि ए बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे खाना पानी नहीं पिलाया। तो अर्ज़ करेगा इलाही आलमीन, तू कैसे प्यासा हो सकता है? फरमाएगा कि एक प्यासा मेरा बंदा तुझसे पानी मांग रहा था, तूने उसको पानी नहीं दिया। आप देख रहे हैं तरीक़त वजुज़ खिदमत खल्क़ में, तरीक़त में ये सब बातें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई और बताई कि देखो, अगर अल्लाह ताला को तुम हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, तो हुकूक इबाद अदा करो। वो हदीस तो आपने सुनी होगी, अल्लाह अकबर। क़यामत में एक फाहिशा बदकार औरत आएगी, तानिया फाहिशा बदकार औरत, बहुत बुरी औरत होगी, क़यामत के मैदान में आएगी। मेरे दोस्त, हैरत की इंतहा नहीं होगी कि उस औरत को बख्श दिया जाएगा। लोग हैरान हो जाएंगे, ऐसी बदकार और खराब औरत और इसकी बख्शिश हो गई। बात क्या थी सुनिए। बात ये थी कि वो औरत जा रही थी तो कुछ देखा कि एक कुएं के किनारे पर एक कुत्ता खड़ा हुआ है। कुआं है और कुएं के किनारे पर कुत्ता खड़ा है और प्यास की वजह से अपनी जबान निकाले हुए है, लेकिन वो पानी के अंदर तो जा नहीं सकता, प्यासा है कुत्ता। वो जो बदकार औरत थी उसको रहम आ गया कि ये कुत्ता है, ये पानी पीना चाहता है। तो उस औरत ने ये किया कि अपनी ओढ़नी अपने सर से निकाली। हदीस में आया कि अपनी ओढ़नी अपने सर से निकाली और ओढ़नी को अपनी जूती के अंदर बांधा। पांव की जूती निकाली, ओढ़नी बांधा और वो ओढ़नी के साथ जूती जो है वो कुएं के अंदर डाल दी। तो जूती के अंदर थोड़ी सी जगह होती है जिसमें पानी आ जाए। उस बदकार औरत ने उस ओढ़नी से और अपनी जूती से थोड़ा सा पानी निकाल कर उस कुत्ते को पिला। अब बताइए, कहां तो उसकी बदकारियां और जफाकारियां और गुनाहों के काम, और कहां खुदावंद ताला ये कुत्ता जो है ये भी तो आखिर मखलूकात में से है। इसके ऊपर मेरे दोस्तों इस रहमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर दे। तरीक़त वजुज़ खिदमत खल्क़ नेज़ बतस्बीह सज्जाद और नेज़। मियां अल्लाह वालों की खिदमत करनी, अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी, मखलूकात की खिदमत करनी, ये भी तो बड़ा काम है। और एक औरत सिर्फ इसलिए मेरे दोस्तों उसको जहन्नम में भेज दिया जाएगा कि उसने बिल्ली पाला था, बिल्ली, और बिल्ली को उसने खाना नहीं दिया था, ना तो खाना दिया ना उसको छोड़ा, तो वो बेचारी बिल्ली तक आकर के मर गई। मैं इसकी वजह से मेरे दोस्तों उसको जहन्नम में भेज दिया जाएगा। याद रखो, अगर अल्लाह को ढूंढना है तो मेरे दोस्त किसी टूटे हुए दिल के करीब जाकर ढूंढिए। अल्लाह ताला उस दिन में मिलेगा जिस दिन में खुदा की याद होगी और अल्लाह अल्लाह करने वाले मौजूद होंगे, वहां मिलेगा। याद रखो, अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो मखलूकात के ऊपर वाजिब है, लेकिन ये मोहब्बत कैसे मिलेगी? अल्लाह वालों के जरिए मिलेगी। खुदा की मोहब्बत को तलाश करना चाहते हो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में तलाश करो। हुजूर की इताअत के बगैर खुदा की मोहब्बत मिल नहीं सकती। और हुजूर की इताअत को अगर तलाश करना चाहते हो तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के तरीके में तलाश करो। और सहाबा के तरीके को अगर तलाश करना चाहते हो तो बुजुर्गान दीन के रास्ते को रोको। बस यही मेरे दोस्तों वसीला है और यही चीज है कि हम बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाकर के मुरीद होते हैं। क्यों? कि उनकी बरकत से और उनके जरिए हमें सबके साथ इनका तरीका मिला है। वही तरीके से हम जाकर के मेरे दोस्तों अल्लाह जल्ल जलालहू की मोहब्बत को हासिल कर लेते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुसल्ला बिछा करके वहां पर दरिया में नमाज पढ़ रहे थे। एक आदमी ने दूर से देखा और समझा कि शायद कोई कश्ती है। वो जो करीब आया तो देखा कि कश्ती तो नहीं है, तो मुसल्ला बिछा हुआ है, एक फकीर आदमी जो है नमाज पढ़ रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि भाई क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा हजरत चाहता कुछ नहीं, चाहता तो ये हूं कि दरिया को मैं पार कर जाऊं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया अच्छा भाई, तो अगर ये तुम चाहते तो आ जाओ, यहीं पर मुसल्ले पर आ जाओ। उन्होंने कहा हजरत मुसल्ले पर कैसे आएंगे? दरिया पार करने के लिए तो कश्ती की जरूरत होती है, तो ये मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के हम दरिया कैसे पार कर लेंगे? हजरत जुनैद ने फरमाया कि भाई तुमको कश्ती से मतलब है या दरिया पार करने से मतलब है? तुम मुसल्ले के ऊपर आ जाओ, लेकिन एक शर्त यह है कि जब तुम मुसल्ले के ऊपर आओगे तो बस ये मुसल्ला जो है कश्ती की तरह चलने लगेगा और तुम ये कहने और तुम रास्ते में ये कहना या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। जैसे हम कादरी कहते हैं या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह।
حضرت جنید نے فرمایا کہ اے شخص مسلح پر بس یا جنید کہتے ہوئے دریا پار کر جاؤ گے تم. اس نے خیال کیا کہ بھائی عجیب بزرگ ہیں یہ. اچھا یہ تو آسان سی بات ہے. وہ مسلح پر گیا, واقعی بھی مسلح جو ہے وہ چلنے لگا. مسلح جب چلنے لگا اور وہ راستے میں یا جنید وہ بیچارہ کہتا ہوا جا رہا تھا. اب جانتے ہیں شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. شیطان نے دل میں یہ بات پیدا کی کہ بھائی تم یا جنید کہہ رہے ہو تو پھر یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مقصد تو یا اللہ سے ہے, تو یہ بیچ میں یا جنید خدا کے بندے کا تم نام لے رہے ہو, یا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آخر یہ ان ڈائریکٹ یہ اتنا لمبا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو تم ڈائریکٹ یاد کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی یہ خیال آنا تھا بس ویسے ہی اس نے جیسے ہی اللہ زبان سے نکلا ویسے ہی دیکھا کہ وہ ڈوبنے لگا. حضرت جنید نے پہلے ہاتھ پکڑا ہوتا بے وقوف کیا بات کرتا ہے, جو میں نے بتایا وہی پر یا اللہ یا جنید پڑھتا چل. کنارے وہ پار لگ گیا تو اس نے پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا کہ میاں تم جنید کو تو پہچانتے نہیں تو اللہ کو کیسے پہچانتے؟ ارے تم جس اسٹیج میں ہو اس اسٹیج کی بات کرو. تم زمین پر رہنے والے اسٹیج تمہارا یہ ہے, تم سمجھتے ہو کہ اللہ پہلے جنید کو پہچانو پھر تم اللہ